morning everybody. So saya harap semua sihat hari ini. Saya kenal, amboi kenal Syed terus. Saya tak kenal lah Syed tu siapa, tapi saya kenal lah mamat-mamat kat situ. Okay, so hari ni saya akan start briefing untuk chapter 5. So basically this will be only the summary on my slide video presentation which I have shared to you before. Okay, saya bukakan saya punya summary ni. Yang ni saya belum bagi you, nanti saya akan share kepada you dalam group WhatsApp lah. Mana PDF? Okay, nampak tak? Yang lain tu yang mana tak nak tanya tutup mikrofon nanti kau tak dengar. Mana? Tutup mikrofon tu, tutup dulu. Bergema. Apa bendanya tak faham. Change layout. Dah okey. Nampak So saya nampakkan skrin saya tunjuk ni. Saya punya summary handwriting. Okay, nampak. Okay, so saya akan start brief my summary untuk topik chapter 5. Okay, so this summary will cover the whole chapter 5 itself. Dalam chapter 5 ni basically you ada dua section lah ataupun two major methods which you pakai approximation menggunakan first derivative dan satu lagi menggunakan second derivative. So untuk first derivative ni basically kita akan pakai Taylor series up to level 1 punya equation. Okay, so dalam note saya dah tunjukkan lah, dalam slide saya tunjukkan yang which is Taylor series lah. Tapi over here actually all this equation, okay, all the equation will be given during your examination. So you don't have to memorize lah that formula. Okay, tapi you have to know. Okay, you kena kenal formula ni setiap satu. Kalau untuk 2 point forward macam mana, 2 point backward macam mana, 3 point forward difference macam mana. And yang paling penting sekali for you to recognize the derivative formula. Alamak dia baru masuk. Okay, untuk you recognize derivative formula, okay, nak buat first derivative ataupun second derivative, you mesti tengok kepada mana kan? Okay. Terus. Mana ni terus. Ni apa ni, pen ke? Edit text image. Inilah. Okay, untuk you kenal dia first derivative atau second, you tengok dia punya ni. Yang ni, simbol ni. Simbol yang prime ni dan double prime ni, okay, menunjukkan dia punya level of derivation dia. Sama ada dia level 1, first derivative ataupun second derivative. Okay, kadang-kadang dalam you punya exam paper on summary of equation tu, dia cuma letak f prime x ataupun dia letak dalam bentuk dy dx ataupun dia letak dalam bentuk dia tulislah first derivative. So yang tu you kena tahu sebab kadang-kadang dia kata, okay, let's say dia kata please find the second derivative using central formula. Okay, second derivative automatically you cari equation yang ada dua prime ni. Okay, jangan pula you pergi sebab dia kata 3 point central formula,
Dekat sini pun ada 3 point central formula, this one. Okay. Nanti you keliru, ni 3 point, ni 3 point. Tapi yang ini adalah untuk first derivative, first degree of derivation. Yang ni adalah untuk second degree of derivation. So jangan salah pick formula. Selalunya pelajar dia keliru because dia tak tahu which one nak pick. So first thing, tengok soalan dia first derivative or second derivative. And then look for the correct formula, tengok pada simbol dia. Okay, sama ada single prime ataupun double prime. Yang tu yang penting sekali lah supaya you tak salah pick formula. Sebab benda ni every time, setiap kali exam mesti pelajar akan angkat tangan tanya yang mana formula dia nak pakai. Itu maksudnya you tak faham soalan dan you tak tahulah yang level first level dan second level punya derivation which one dia punya formula. Okay, sama juga dengan 5 point central formula. Yang ni selalu yang pelajar buat silap lah, dia tak tahu which formula nak pakai. Okay, nanti kesudahannya dia akan buat dua-dua. Bukan dia tak boleh buat dua-dua, boleh. Kalau dalam case you ada masa yang terlalu banyak, you bolehlah buat dua-dua. Tapi kalau you tak cukup masa, you buat dua-dua and then salah pula tu, kan? So itu rugilah. So better you focus on the correct formula and then you do it correctly. Okay? And other method you nak kenal which one is the formula for first derivative and second derivative is you tengok pada power dekat hash dia, step size dia. Yang divide by step size ni. Okay, kalau first derivative dia mesti level 1, so powered by 1 lah nilai dia. Tapi kalau second derivative dia mesti ada powered by 2 kat sini. Okay, itu beza lah antara equation mana you nak guna. So again, you tak payah hafal formula ni, tapi you kena kenal formulanya yang mana satu. Okay, soalan? Kalau ada soalan, you buka mikrofon, you terus tanya. Sebab bila saya buka screen saya yang ni PDF saya tak nampak dekat dalam saya punya Meet. Doktor, contoh kan kalau yang kan ada 3 point central tu dengan central tu sama ke? Maksudnya macam 3 point untuk first derivative dengan 3 point central untuk second derivative actually dia menggunakan step yang sama ataupun point yang sama. Cuma bezanya kalau 3 point central untuk first derivative kita fokus pada single derivation ataupun orang panggil pembezaan pada arah satu. Memang kita menggunakan 3 titik untuk kita buat calculation tapi kita buat kat sini arah satu. Untuk pembezaan arah satu ni contoh macam you ada data distance versus masa. Dekat paksi Y you ada paksi Y you ada masa, paksi X you ada jarak. Okay, kalau kita nak cari dy dx iaitu dy dx tu maksudnya apa? Kalau jarak per masa maksudnya adalah velocity kan? So velocity adalah kuasa 1 betul? Meter per second. So maksudnya kalau nak cari macam tu you akan pakai first derivative. Tapi kalau dikata nak cari acceleration adalah per masa kuasa 2 kan? S square kan? So kalau S square maksudnya you akan buat second derivative. So bergantung kepada soalan. Kalau soalan yang dalam bentuk application dia akan bagi macam tu. Contoh dia kata okay, cari velocity of katalah roket ataupun cari acceleration of the rocket at at 10 second ataupun at berapa jarak ke kan after reach berapa certain meter atau certain kilometer maksudnya yang tu dia kalau velocity is kuasa 1 lah meter per second, so mesti you akan buat first derivative. So nak yang mana you nak pakai antara 2 point forward, 2 point backward, central, 3 point central ataupun 5 point central ni yang ni kita tengok pada berapa banyak data yang kita ada. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah macam mana kita nak kenal which formula yang kita nak guna based on data. Okay. Faham tak? Senyap je. Faham. Bagi suara sikit, saya takut nanti kan saya pula yang short sendiri. Faham saja, faham. Okay. Alright. Okay, so yang ni tak ada masalah So that is you kena tahulah which formula ataupun you kena kenal formula tersebut. Okay, next.
Okay, this is how to know which different formula can be used for the approximation. Ni saya nak cerita macam mana kita nak tahu formula mana kita nak guna untuk approximation. Okay, yang ni kita nak pick lah, yang mana sesuai, yang mana tak sesuai. This is where you have to look at, first look at the given data set. So biasa dalam soalan dia akan bagi data set lah. Data set ni dalam bentuk sama ada pada paksi X, Y ataupun dia dah bagi dalam bentuk dydx dengan dia punya X value. Salah satu, depends. Kalau dia bagi dalam bentuk X, Y, yang ni dalam ni paksi X, data dalam paksi X, yang ni adalah data dalam paksi Y ataupun dia punya fx, punya axis. So sebab mana ya pen, tools, tak ada pen lah. Mana? Susah pula kalau pakai ni. Okay. Kalau dalam graf biasa, you akan ada macam ni. Okay. So yang ini adalah paksi X. This one is paksi Y lah, you punya Y ataupun you punya fx axis. Okay, so data yang dia bagi ni, dia bagi you dalam fx and also x value. Okay, so macam mana kita nak approximate, edit, undo. Allah, tak boleh lah pula, tak ada tilis. Doktor, tu pen sebelah marker tadi tu doktor. Ni? Dia tulis signature ke boleh je? Oh ni ni add text. Tak sempat praktis lah pakai ni tadi. Tak apalah. Kalau buat dekat apa ni, PowerPoint senang sikit kan. This is react. Okay, tak apa. So okay, tadi macam mana kita nak tahu which formula to use. Okay, first look at the data set given. Okay, data set given, okay, ada dua condition. First condition, dia bagi you data set ni yang ada intervals yang sama ataupun step size yang sama, hash yang sama. So bila hash yang sama, meaning that kalau macam ni, hash dia 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, maksudnya dia punya sela ni ataupun interval dia is 0.1 kan. So dia consistent. So if kalau dia consistent, for this case, okay, if dia consistent, okay, you akan tengok pada soalan lah. Soalan tu kata nak tengok apa. Macam dalam soalan saya bagi contoh ni, okay, dia nak cari f prime 0.4. Meaning that yang ni f prime maksudnya first derivative. First derivative for x 0.4. Ataupun pada titik x 0.4. So first derivative yang you tahu, this is all the formula for first derivative. Okay, tapi which one? 2 point ke, 3 point ke, 5 point nak pakai? Okay, tengok balik pada data. Okay, x 0.4 is over here. This is x 0.4. Okay, this titik ni. Okay, kalau pada titik ni, berapa point yang you boleh buat derivation? Okay, if the hash is consistent ataupun step size dia consistent, so this is your point. You ada satu titik di depan, you ada satu titik di belakang. Yang titik yang kedua di belakang ni dan titik yang kedua di depan ni. Okay, so the maximum you have kat sini adalah 5 towards the center. Sebab kita punya formula sampai 5 point kan. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, faham? So maksudnya kat dalam soalan ni, kalau untuk first derivative, you boleh buat semua formula yang ada tu. You boleh buat derivation for all formulas. Okay, faham? Faham. Faham, bagus. Faham. Tapi kalau dia bagi you different hash intervals, untuk case different hash intervals, nanti lain pula. Okay, tapi kejap ni, tadi lupa. Tadi untuk first derivative and then this untuk second derivative. Okay, untuk second derivative at the same x value, so berapa yang you boleh buat? Second derivative you ada berapa formula? 2 je kan? So you ada 2 formula je, 3 point dengan 5 point. Okay, pergi balik kat soalan tadi. Okay, you boleh tak buat 3 point? Untuk second derivative?
Boleh? Boleh. Boleh kan? Sebab you ada 1, 2, 3, 4, 5. So actually you boleh buat 3 point, you boleh juga buat untuk 5 point punya derivation menggunakan second derivative-nya formula. So dalam case ni, because dia punya hash interval is consistent, which is 0.5 interval towards each titik ataupun towards each point, you actually boleh buat every derivations lah menggunakan semua formula yang diberi. Itu kalau untuk case hash dia consistent lah, hash interval consistent ataupun hash dia soalan give the same hash interval value. So ini memang tak ada masalah, senang je. Okay, but for the case kalau different hash interval, okay, the value of hash is not consistent. Okay, yang ni cuba tengok dalam dataset yang saya bagi contoh ni, dia bagi 1.7, 1.8, ni hash ni x axis so, ataupun kat sini x lah, paksi x. Okay, 1.7, 1.8, 2.2, 2.4. Okay, konsisten tak? 1.7, 1.8 is 0.1. 1.8 to 2.2 is 0.4. And then 2.2 to 2.4 is 0.2. So dia tak consistent hash dia. Different value between one to the other point. Okay, so dalam case ni you kena tengok dekat mana soalan tu minta. Okay, so yang dalam soalan ni, okay, dia suruh you cari at t equal to 2 second. Yang ni. So 2 second akan letak between 1.8 and 2.2. Meaning that data for 2 second you tak tahu berapa. Okay, you nak cari apa dia. Okay, so dekat sini apa yang you kena perhatikan ni sekejap apa ni. Okay, so the important knowledge that you need to know kat sini, okay, this question required first degree of derivation. Sebab kat sini dia kata find the A dy dv per dt. A ni acceleration lah, kan? A is betul lah. Okay, A is acceleration at dv over dt. Dv over dt ni adalah dia punya single ke double ataupun first derivative ke second derivative equation? First derivative. First derivative sebab dia dv kan. Kalau dia dv squared over d squared. D squared v over dt So squared. maknanya dia second derivative lah. So kat dalam ni soalan ni minta first derivative. Maksudnya first derivative you akan tengok formula yang first derivative saja. Tak perlu tengok yang second derivative. Okay. So sebab kat sini dia bagi je dalam bentuk acceleration, dia bagi dalam bentuk velocity. Velocity divide by time. Kalau kita bahagikan dia akan jadi acceleration lah, which is A lah value. Okay, so dia akan powered by dia punya jawapan dia memang meter second kuasa 2 lah. Okay, tapi dia minta you buat derivative based on data yang ada V over T. V over T maksudnya first degree lah. Okay. Kalau dia bagi distance over t squared tu maksudnya acceleration second degree kan. Sebab distance jarak per masa kuasa 2 is acceleration, tapi because t squared tu dia adalah second degree. So yang ni adalah first degree ya. Okay. And then yang ni you dah tahu, this question required first degree derivative based on yang ni this equation. Okay, and then this question provide front and back data having consistent set size of hash 0.2 towards the center point. Okay, saya plotkan graf yang ni supaya saya nampak lagi jelas lah, nak explain senang. So saya plotkan based on data X and Y yang saya ada. This is X and then this is Y. Okay, so saya plot dapat lebih kurang macam ni lah. This is the data. Okay, at t equal to 0.2, at t equal to 2.0 second kat sini, dia akan duduk dekat sini. Titiknya. Okay, dalam graf dia akan duduk over here lah, somewhere over here. Okay, so dekat sini kalau saya tengok ke to my front and to my back ataupun to my right or to my left, okay, boleh tak saya dapatkan hash value yang consistent in between this point and this point towards my new point ni? Boleh tak? Kalau saya ada kat T 2.0 kat sini, kat depan saya adalah T equal 1.8, kat belakang saya adalah T equal 2.2, right? Betul. Okay, maksudnya saya akan dapat hash yang konsisten lah towards these 2 point. Okay, so
Apa formula yang saya boleh guna bila saya ada 3 point macam ni? 3 point forward backward. 3 point 3 point center. 3 point central formula untuk first derivation, ataupun kalau saya ambil titik ni dengan titik ni, saya boleh buat 2 point kan, tapi titik ni saya tak tahu value dia, so saya tak boleh pakai ni kan, nilai dia saya tak tahu, y dia saya tak tahu, so saya boleh pakai kat sini 3 point central formula dan juga boleh tak yang 2 point je Oh depends lah. Okay, sekejap. Apa tadi? Okay. So at least saya ada 3 point lah 3 titik ni saya boleh guna. Okay, so maksudnya 3 titik ni saya guna. Okay, kita pergi kepada soalan dia. Yang ni tadi tak ada soalan lagi. Okay. Now kita cuba exercise 7.0. Okay, yang ni dalam modul dalam exercise page 124. Okay, saya buatkan untuk saya tunjukkan dia punya cara nak selesaikan dia. Okay, sebab dalam soalan ni dia ada the 2 cases. The first cases dia akan pakai hash 0.1. Okay, hash 0.1 kat sini you akan nampak 1.3 data. Jadi this is the original data 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Okay, so bila kita nak cari hash 0.1, maksudnya kita boleh pakai every data over here. Okay, semua data ni boleh guna. So, and then macam mana kita nak tahu which formula can be used? Kita tengok balik x value dia is 1.5. Okay, so you put your point over here dekat tengah 1.5. And then for second derivative pun you nak cari 1.5. Maksudnya you akan pakai point yang sama. Okay, so berapa point yang you ada di depan dan di belakang yang punya hash yang konsisten? Okay, you tengok. Di depan you ada 1, 2, 3, belakang 1, 2. Okay, tapi kita sampai 5 point je kan? Ya, betul. You akan pakai 1, 2, 3, 4, 5. So 5 point is available to be used to be used as a data for first derivative and second derivative sampai 5 point. So meaning that dalam soalan yang A ni you boleh pakai semua formula to solve this equation ataupun to solve this problem lah untuk approximate the value of y at x equal to 1.5 for both first derivative and also second derivative formula. So kat sini buat semua. Okay, tapi untuk soalan B, okay, soalan B dia kata using the same data set, okay, tapi this time you ada hash ataupun step size is 0.2. Okay, and then sama juga, still the same, you kena cari first derivation and second derivation for fx, approximate the value of fx when the x value is 1.5. Okay, still pakai data yang sama. So saya pick 1.5 ni, saya keluarkan 1.5 kat tengah. Okay, this is what I want to find. Okay, if my hash is 0.2, to my right, saya kena ada 1.7 punya data. To my left, I have to use the 1.3 punya x value data. Okay, kat sini baru saya ada interval 0.2. 1.2 to 1.5, my hash value ataupun step size is 0.2. 1.5 to 1.7, also my step size is 0.2. So maksudnya data yang saya ada cuma yang ini saja. Okay, saya tak boleh buat the next data tak cukup. 1.5, 1.7, kat sini 1.8. Sebab tu kalau saya ada 1.9 kat sini, saya bolehlah tambah. Okay, ataupun saya ada 1.9 dengan 1.1 kat sini. So saya boleh tambah lagi 2 point. Tapi for this case, data saya cuma cukup sampai 3 je. 3 data saja. So if I have 3 data, untuk first derivative, saya boleh pakai this data and this data as forward difference, 2 point. So towards this, maksudnya forward difference formula. Okay, so if saya pakai this data with this data, saya ada 2 points but towards backward different formula. Okay, and then kalau saya duduk di tengah, saya pakai ketiga-tiga data, these 3 data, saya boleh buat central different formula, 3 point central different formula untuk first derivative. Faham? Okay, untuk second derivative,
Sebab saya ada 3 data saja, I have 2 choices, either sama ada I pakai 3 point central formula ataupun I pakai 5 point central formula. Obviously, saya tak boleh pakai 5 point central formula untuk second derivative because I only have 3 data saja. Okay, yang ada hash yang konsisten. Therefore, saya cuma boleh pakai satu saja, 3 point central formula for second derivation. Faham? Faham. Senang kan? Cuma kena, yang first thing is you kena keluarkan dulu data set tu yang mempunyai hash yang konsisten. Kalau you tak ada hash yang konsisten, you tak boleh buat you punya derivation. Sampai you cari hash yang konsisten, baru you, sampai you jumpa data yang ada hash yang konsisten, baru you boleh buat derivation. And then from there, then you decide which equation you nak guna based on you punya numbers of data yang available. Okay? Okay, saya masuk this one lah. Yang ni pun example dalam modul. Okay, this is question 8 inside yang modul, the same page 124. Okay, for this time saya punya data set tengok 3, 5, 7, 9, 11. So consistent tak hash dia? Konsisten. Okay, consistent. Maksudnya the whole data ni boleh pakai kan? Boleh. So boleh pakai? Boleh. Boleh. So derivation dia level berapa? Level 1. Yes, level 1. Because yang ni x prime ni maksudnya derivative level 1 lah ataupun dy dx lah kan. Level 1. Okay, dalam case ni dx per dt lah. Okay, step size saya 2. Okay, so dalam soalan minta you estimate the value of for dx dt ni maksudnya apa? First derivative. Dx dt x over t maksudnya? First derivative. First derivative. Mana first derivative? The value is in apa unit? Kilometer per minute is velocity kan? Velocity lah, maksudnya dia nak suruh you cari velocity of machine ni pada T5 minit. Apa velocity dia? Velocity dia di x per dt lah. So you cari velocity dia. Okay, so you ada 5 data. Okay, and then you boleh buat lah. Okay, first you know that the formula for velocity is distance over time. Okay, so dalam soalan dia minta you find velocity at t equal to 5. What is the dx over dt ataupun f prime x. So f prime x maknanya you kena cari menggunakan first derivative punya equation. Okay, and then look back at the data set and focus only on data having consistent state size. Okay, with hash 2 minutes. Okay, so you cari data. Okay, T5 kat sini. Okay, T5 kat sini. So saya ini jadi central lah, you punya central data. Okay, this is the point that you focus. Okay, so daripada point ni, kalau you nak buat 2 point, so you mesti ada 2 point forward, you mesti ada point ni dan point di depan. So then you can do 2 point forward derivation. Kalau you nak buat 2 backward, so you ada 1 point, 2 point towards the point yang you nak refer tu. Maksudnya you boleh buat 2 point backward derivation. Okay, at the same point, boleh tak kita buat 3 point forward? So check. Satu, this is your second data, this is your third data, meaning that you boleh buat 3 point forward difference formula. And then kalau you nak buat 3 point backward, kalau you kat sini you ada satu data, you tak boleh buat lah sebab tak cukup. Okay, so 3 point backward you cannot do for this case. Okay, and then at the same point, kalau you nak buat 3 point central, can you do it? So yes, you can because you ada your central point, you ada 1 point dekat belakang and then another point in front. Kan? So you boleh buat sampai sini. 3 point central. 5 point boleh tak? Tak boleh, tak cukup. So you ada 1, 2, 3. Kat depan you boleh go up to 2 steps tapi kat belakang you cuma ada 1 steps je. So tak balance. So meaning that yang 5 point you tak boleh buat lah. Definitely you tak boleh buat. So up to 3 point sahaja yang you boleh buat dia punya solution untuk first derivation. Okay. So this is how you decide lah nak buat macam mana. Okay, and then terus bila you dah tahu apa formula yang you nak pakai, so all this formula yang you nak pakai, and then you buatlah calculation, masukkan sahaja nilainya.
Okay, contoh buat 2 point forward. 2 point forward, f prime x approximation dia is menggunakan this formula lah, f x plus hash minus fx divided by hash. Hash is the step size. Okay, pada x5, okay, so f you just replace lah 5 plus 2 and then 5 ni kan, dah masukkan nilai x value dia berapa, okay, and then you dapat f7, f5, okay, pergi tengok dekat data lah, f7 apa, f7 value dia ini, f5 value dia ini, okay, so gantikan dekat dalam soalan ni, okay, so masukkan je. So yang ini because dia bagi straightforward so you just masukkan value. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk equation, katalah yang macam dalam slide saya dia pakai exponent negative k, right? So kat situ maksudnya exponent negative k exponent negative k pula, exponent negative x kan, powered by negative x. Betul tak? Okay, kalau exponent powered by negative x maksudnya persamaan fx tu adalah e powered by negative x. So negative x tu you akan gantikan lah negative x kalau you pakai yang forward different 2 point forward different formula, nilai x tu adalah nilai yang di dalam kurungan saya ni. Okay, maksudnya x you kena replace x plus hash kat sini. Kalau dekat sini you punya formula akan jadi e powered by negative x. Kalau dekat sini pula berbeza. Kalau kat sini you pakai formula yang sama e powered negative x tu, kat sini your x value is x, tapi at this position you punya x value you kena ganti dengan x minus hash. Tukar nilai di dalam kurungan ni kepada x you dalam equation yang asal tu. Okay, yang tu tengok pada slide lah yang saya bagi contoh tu. So this is all the solution lah yang you kena buat berdasarkan analisis yang you dah buat dekat sini earlier. Okay, apa formula yang you nak pakai untuk approximation, this is the analysis, dan baru you boleh pergi kepada solution dia. Step by step lah solution. Okay, yang ni just masukkan value je. So and then siap lah. Okay, right, faham tak? Faham. Senang je sebenarnya chapter ni. Tak akan, selalu kalau you faham chapter ni you tak akan buat silap lah, dan you boleh dapat full mark, straightforward. Cuma soalan dia tak akan jadi soalan yang straightforward lah. Dia akan bagi you soalan dalam bentuk application, sama ada you cari velocity ataupun calculation, implementation, dan macam-macam lagi lah bentuk soalan yang dia boleh bagi dalam bentuk civil engineering punya application. Tapi asasnya benda yang you kena tengok is first you kena make sure the data for step size mesti konsisten dulu, baru you boleh pergi kepada calculation. Kalau step size tidak konsisten you tak boleh buat Okay? Doktor, kalau contoh kita ada 4 equation yang tadi kan soalan ada 4 equation yang boleh buat kan? 4 equation so 4 tu kena kira ke ataupun boleh buat salah satu? Semua kena kira. Setiap equation yang boleh digunakan you kena calculate approximation dia. Sebab dia actually soalan dia kan sama kan, cuma you ada beberapa kaedah ataupun beberapa level of derivation. Biasanya kalau kita nak buat approximation menggunakan derivative, so selalunya lagi banyak point kita ambil, maknanya you punya data tu akan lagi precision dia akan lagi tinggi. So dia akan tunjuk perbezaan lah antara you buat calculation 2 point, 3 point, 5 point. Okay, dan jika you kecilkan step size, actually precision akan lagi tinggi. So beza error antara approximation dengan actual value akan jadi sangat kecil lah. Dia macam you buat bisection method, ingat tak bisection method? So bila you makin kecil-kecilkan dia punya step tu, X value dia, you akan dapat nilai yang lagi tepat tak daripada daripada nilai anggaran tu kan. So yang itu adalah asas dia lah. So kalau kita nak cari approximation yang lebih precise, yang paling bagus is kita pakai derivation yang menggunakan step size yang paling kecil dan lebih banyak point diambil untuk buat derivationnya.
Okay, any more? Ada soalan, buka mikrofon. Doktor, kalau dia punya table kan, kalau ada 4, kita tengok H kan, dia punya interval kena sama setiap table. So kalau ada 6 table, tapi yang last number tu dia punya interval 6 kolom. 6 ke 5 macam tu, tapi last number tu interval dia tak sama, kita boleh ignore ke last number tu? Yes, you can ignore. Maksudnya bila you buat approximation, titik tu you ignore. You tak perlu ambil sampai titik tu. Oh, okay. Dia mesti syarat dia, step size dia mesti sama besar. Okay, doktor. Any more questions? Nak sejam dah. Ni kan nak setengah jam je. Doktor, yang soalan exercise yang nombor 3 tu kan, yang dia ada VL equal to L di over dt tu, dia kata L equal to 3. So kita gantikan 3 di dt kan? Yes, L tu adalah X lah. Oh. So nak cari pada X3 lah, tapi dalam case tu sebab dia application, so dalam bentuk distance dia 3. Tapi dia cakap at time equal to X. Sekejap saya ambil modul. Soalan 3 ya? Oh, yang ini bukan ni, current. V is voltage kan? Ya, betul. Current drop lah, voltage drop. Current over time. Maksudnya dia kata if voltage drop is equal to 3, evaluate the voltage drop across the indicator time. Oh, so cari pada T8 lah. T8 maksudnya you punya x-axis tu pada titik yang 8 tu. Pada masa 8 saat. So itu untuk soalan 3 tu actually you akan buat first derivative sebab dia punya soalan is di over dt, betul? Betul. So itu adalah first derivative. Voltage is dia punya current divide by time. Okay. So dia nak suruh you cari berapa voltage drop pada 8 saat. So you punya focus point is at I equal to 8 second. So kalau I equal to 8 second, first derivative you boleh ambil mana? So yang you punya antara 8 dengan 6 is 2 kan? And then ke depan 8 dengan 10 is 2, 10 dengan 13 is 3. Tak boleh. So you cuma boleh pergi 8, 6, 4. Betul? Betul. So 8, 6, 4, 10. Your focus point is 8. So you boleh buat 2 point forward, 2 point backward, 3 point backward, 3 point center. Betul. Okay? So yang L equal to 3 tu kita abaikan je ke macam mana? Tak, L equal to 3 tu is actually dia punya orang kata perkali. Perkali Henry punya induction index dia lah, perkali dia 3. So maksudnya kat depan tu kena ada 3 kali dengan dy dx yang you dapat tu nanti, fx dia. So voltage kita kira dy dx, dy dt baru kita darabkan 3 macam tu. Dy dt dulu dapatkan melalui kaedah forward difference, backward difference. So voltage drop value dia you kena darab dengan 3 lah, dia punya perkali dia. Okey, doktor, terima kasih. Okay, any more questions? Okay, kalau tak ada apa-apa, so saya nak you cubalah sebenarnya you boleh cuba any question inside the module sama ada soalan 1 sampai soalan 9 tu, you boleh cuba. Soalan 8 saya dah buat kan, tak payah buat. You cuba, kalau you nak tanya saya jawapan personally, you just PM me lah ataupun WhatsApp saya. Saya akan bagi tahu sama ada betul ke tidak yang you buat tu. Okay, and remember kalau untuk soalan exam, kita tak bagi soalan yang very straightforward. So biasanya dalam bentuk application lah. Okay, so you kena gunakan application punya knowledge untuk untuk you buat solution. Kalau bagi soalan straightforward ni tak engineer lah kan.
Okay, so tak ada soalan lagi? Any more question? 56, 55. Attendance 55 over 65. 10 orang tak ada ni. Seorang MC, lain-lain mana yang pergi hilang? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja. That's all for today. So if you have any question, you can WhatsApp me personally ataupun you can WhatsApp into group lah. Dalam group, you can throw into group pun boleh. Because kalau kita share dalam group, nanti orang lain pun akan dapat that knowledge lah. Bukannya seorang aja. Okay, so I'll see you next week. For next week, kita akan masuk topik chapter 6, numerical integration. Okay, saya akan sharekan slide dia as early as Monday lah, so that you ada time 2 days untuk study that slide before kita punya class on next Wednesday. Okay, so thank you very much. See you next week. Okay, Doktor. Thank you. Terima kasih Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Take care, okay? Bye. Doktor. Thank you Doktor. Bye. Assalamualaikum. Macam mana nak keluar? Nak left tekan gambar hang out tu, hang off tu. Gambar telefon tu yang merah. Okay, jumpa. Sorry, Doktor. Saya lupa, tak tahu. Tak apa, belajar sesama.